بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونسأل الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Poštovane džematli, poštovani prisutni, najprvim da mu izrazime blagodarnost na vozvišenju Allahu Đelešanohu, što su njegova dozvola ova večer gdje odbeležame za najsakanata ličnost ke Allah Đelešanohu, na njegovo rađanje, a to je rađanje to na naši pejgamber Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, i neka salavat i selam na Muhammed alaihi salam, njegovata cenata familija, ashabiti i sitovanje koji go sleda sve do sudnju den. Ovo je značajan datum koji potočno je važan den, i to 12. Rebul Evvel, den od koga je roden Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, posljednji od Allahov pejgamber, koji beše pečat za na site pejgamberi, koji beše ispraten od strana na Allah Đelešanuhu za site svetovi. To go potvrduva i Allah Đelešanuhu u Kur'anu kada veli: "Vama ersalnake illa rahmete lil alemin", nije te ispratime kako milost za site svetovi. Ova islamsko odbeležuvanje se gleda i će se vidi pred site usijani islamski kandila, kako što pred 1400 godini zasijala ova dunja su najgolemiji od njezin dar. Ovo je značajan den. Muslimanite koji brojat polovina na zaminata topka go odbeležuvat su mnogobrojni mevludi, salavati, su iskažuvanje deka navistina muslimanite kako ummet na Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mnogo go počituva na svoj pejgamber Muhammed alaihi salatu wa salam i go cenat. Zato što Muhammed a.s.
сам почитувани джаматли го заслужува заради доследното извршување на поверениот аманет, то е Куранот, кој ни е патокас во нашиот живот. Во кого се вели во суре Ел-Ахзаб, каде што вели Аллах Джелешануху: "Лекад кане фи Расулиллахи усватун хасана". Без сумња, вие во него имате најдобар пример. Навистина, да покрај сите тешкоти кои ги имаше Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем, тој никогаш и никому неправда не му направи. Успеа да ја изврши неговата животна мисија. Позната ни е неговата животна историја дека кога му беше најпотребна љубов на Мухамед алейхиссалату вассалам и нега, тој тоа го немаше. Бидејќи неговиот татко Абдулла, кој и него памети, а неговата мајка Амина го остави рани 6 години. Затоа, навистина Мухамед алейхиссалату вассалам ги немаше овие два одгоитела, но Мухамед алейхиссалату вассалам, иако многу рано го оставија неговите родители, неговиот одгоител беше возвишениот Аллах Джелешануху, кој и самиот за себе вели Мухамед алейхиссалату вассалам во еден хадис, каде вели: "Мене мојот Господар ме одгојал и ми подарил најдобар одгој". Затоа, почитувани джаматли, навистина е од големо значење да се зборува за вредностите на нашиот пегамбер Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем. И ние поради тоа чест ова вечер ќе го одбележаме неговиот роден ден, кој иншаллах да биде патокас во нашиот живот, неговиот суннет да го следиме, да не биде патокас во нашиот живот Куранот кој му беше објавен на Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем и кој беше, како што Аллах Джелешануху во Куранот вели: "Мухаммеду Расулуллах", Мухамед е пегамбер, тој беше печат за сите пегамбери. Иншаллах, Аллах Джелешануху да не упати на правиот пат. Иншаллах, Аллах Джелешануху за сите наши постапки кои ќе ги направиме, за секој наше добро дело на овој свет, на ахирет, да не награди со Дженнетул Фирдаус. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kada se ova ljubav rodija Resulallah, moj korak
Selam alejk miljeniku Allahov, pejgamberu na ummet, so blagoslov, Mevlun Muhammedov, rođendan, dar od Allah na ummetov, zavezden Mevlun Rebi ul Evel, 12 kako sunce na dunja dojde ti. Месечина над пустина сјаеше, беше мирно, цела Мекка спиеше, само мајка му баре пунна е, влажи очи и не спие, мирна е мајчини, се болни мајки родилни, рахпу за нив степен дженнет подигни. Ти си ружа дженнетка, najlepšega mirisa, ti si češća mu'minska, uzdahaška iz prsa, ti si ruža džennetska, najlepšega mirisa, ti si češća mu'minska, uzdahaška iz prsa. Zbog tebe, Ahmede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ti si milosna mi dar, žarko sunce Islama, da sam Bog dao bi bar prah pod tvojim nogama. Ti si milosna mi dar, žarko sunce Islama, da sam Bog dao bi bar prah pod tvojim nogama. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. A što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem rede prag, dok ne klonim uplakan. A što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem rede prag, dok ne klonim uplakan. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Što se sluči, što li stana, во tvoj čas, da li pesna ili radost i blag glas, plač od čedo, slušna majkata Emina, za ummetот pat i spaso temnina, dženeckata ptica sleta, puški glas, Bog je jedan, Bog je večer, to je spas. Selam alejk, miljeniku Allaha, ti što primi Kuran kako blagoslov. Kuran česan ti donese Božji glas, za ummet od Muhammedov selam spas. Mevlud tebe selam spas i selamet, neka Allah me nagradi sa džennet. Život je prilika, iskoristi je, na seđdu ti padni, dok kasno nije, dok duša iziđe iz tvoga tijela. Šeitan ti govori, imaš vremena. Wallahi billahi, smrtni čas blizu je, dok nije prekasno, dođi pokaj se.
sećdu pao, da mogu zahvališ sve što ti dao. Wallahi billahi, smrtni čas blizu je, dok nije prekasno, dođi pokaj se. Wallahi billahi, smrtni čas blizu je, dok nije prekasno, dođi pokaj se. Probudi se iz sna, otvori oči, kad budeš u mezar, tad nećeš moći. Možda ti sutradan tvoju smrt krije, da li si siguran da tako nije? Wallahi billahi, smrtni čas blizu je, dok nije prekasno, dođi pokaj se. Wallahi billahi, smrtni čas blizu je, dok nije prekasno, dođi pokaj se. Jednom ćeš danas znaj, sklopiti oči, munkir i nekir će u Kabul doći. Nemoj da suze ti u oku granu, preispitaj sebe u svom imanu. Wallahi billahi, smrtni čas blizu je, dok nije prekasno, dođi pokaj se. Wallahi billahi, smrtni čas blizu je, dok nije prekasno, dođi pokaj se. Dok nije prekasno, dođi pokaj se. Muhammed je kruna neba Kur'ana, ummeta svih svjetova i ljudi s kraja na kraj svijeta. Meulaja salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. Vjerovjesnin bistru vodu od mutne razluči, dobroti i ljepoti brojni ummet poduči. Meulaja salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. Gospodaru on zove, držimo se te riječi, uže od vjere naše niko neće presjeći. Meulaja salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. Naše želje, Bože naš, dragom biću prenesi, a grijehe oprosti, ravnatelju nebeski. Meulaja salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. Mevlud ti uči me, ej Muhammed miluj me, žalno srce snima me, što ti lice ne gleda me. Mevlud ti uči me, za šefaat se moli me, tvoj od sunnet gosaka me, su salavat te barame. Mevlud ti uči me, so šehadet svedoči me, hadis mubarek čuva me, Kuran ne zaborava me. Mevlud ti uči me, ej pejgamber te sledi me, din i ummet ne dava me, Allah so nas bojima me. Ja Fatime tu Zehra, volimo te Fatima, ruhu našeg Resula, prvakinjo dženneta. Ruhu našeg Resula, prvakinjo dženneta.
Gdje si danas Fatima, da nas sviju podsjećaš? Gdje si danas Fatima, da nas sviju podsjećaš? Šta je žena islamska, koju vjera odgaja? Savršeno svemirska, čisto čovjek efserska, kao školjka iz mora, odjeća joj zaštita. Kao školjka iz mora, odjeća joj zaštita. Zar mi školjka i mogla bi se svoj da sačuva od pogleda bolesnih, da joj nije hidžaba. سلام الله سلام الله عليك يا حبيب الله عليك يا حبيب الله عليك يا شفيع الله عليك يا حبيب الله عليك يا شفيع الله يرد راجث يا حبيب زيارتنا السيوفي يرد راجث يا حبيب زيارتنا السيوفي نسلهم نسل الشمس نمهم يا رسول نسلهم نسل الشمس نمهم يا رسول Moje srce tužno je, što ne imate sreće te. Moje srce tužno je, što ne imate sreće te. Da druguje uz tebe, Ahmede Muhammede. Da druguje uz tebe, Ahmede Muhammede. Kao onaj kad zaplače, moje oči zarose. Kao onaj kad zaplače, moje oči zarose. Ženje tvoje blizine, Ahmede Muhammede. Ženje tvoje blizine, Ahmede Muhammede. Ti si milost milosnog, ti si radost srca mog. Ti si milost milosnog, ti si radost srca mog. Ti si mahlem zarane, Ahmede Muhammede. Ti si mehlem zarane, Ahmede Muhammede. Aškom srce mi gori, željno tebe da vidi. Aškom srce mi gori, željno tebe da vidi. Naš dragi pejgambere, Ahmede Muhammede. Naš dragi pejgambere, Ahmede Muhammede. Mojoj duši mahlem je, kad salavat donose. Mojoj duši mahlem je, kad salavat donosi. Me spomenem, Ahmede Muhammede. Kad ti me spomene, Ahmede Muhammede. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعسيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهدنا في نحو طريق المستقيم ببركة المولود الكريم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إن شاء الله الله nagrade za vaše